Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmis sabiqinal awwalin ila yawmin nahdah waddin amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salatullah wa salamuhu semoga tetap tercurahkan kepada junjun kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Melalui mimbar yang mulia ini kami mengajak kita semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Birrul walidain atau berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 prinsip kita dalam berbirrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang pertama, perintah birrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala setelah perintah bertauhid. Ini menunjukkan begitu prinsipnya birrul walidain sehingga Allah memerintahkan setelah kita bertauhid kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua atau ibu bapa. An-Nisa 36. Pada ayat yang lain Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughannaka indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekedar mengatakan yaitu perkataan yang bisa saja menyinggung perasaan kedua orang tua kita, menimbulkan amarah beliau, bahkan sekedar menimbulkan ketidaknyamanan dari kedua orang tua. Itu saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi perkataan kita sampai memancing murkanya. Yang kedua, mendermakan harta yang pertama dan utama adalah kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam Al-Quran, yas'alunaka madza yunfikuna qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakini wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Artinya apa? Kita berinfak kepada kedua orang tua kita menjadi yang utama dan prioritas. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua lebih utama dari jihad fi sabilillah. Ada seorang laki-laki yang meminta izin kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pergi mengikuti jihad. Lalu Rasulullah bersabda, ahayyun walidaka? Qala na'am. Qala fa fihima fajahid. Apakah orang tuamu masih hidup? Laki-laki tadi menjawab, iya Rasulullah masih hidup. Lalu Nabi bersabda, kalau begitu datangilah keduanya dan berjihadlah dengan berbakti kepada mereka. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua adalah pintu surga.
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'udhi dzalikal baba awi fathu." Orang tua adalah pintu surga yang paling baik. Kalian bisa sia-siakan pintu surga itu atau kalian bisa menjaganya. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kelima, mendurhakai orang tua adalah dosa besar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala uhadditsukum bi akbaril kabair?" Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa yang paling besar?" Para sahabat menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Beliau bersabda, mempersekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kita semua ini senantiasa orang-orang yang berbirrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Wa aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulillah ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma sholli sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka qaribum mujibud da'awat wa ya qadil hajat. Allahumma dafa'anna al ghala wal bala wal waba wat ta'un wal fasha wal munkar wal bagh wa zalazil wa shada'id wal mihan wa su'al fitnati ma dhahara minha ma batan min baladina Indonesia khassa wa an sa'il buldanil musliman amma bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fasya wal munkar wal bagh ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.